Tinjauan Bancian 2022 mendapati terdapat kira-kira 172,000 rakyat Palestin Amerika tinggal di Amerika Syarikat dengan majoritinya dari negeri penentu atau swing state seperti Michigan dan Pennsylvania. Bagaimanapun menjelang hari memilih presiden pada 5 November, hati mereka berbelah bagi dengan proses demokrasi itu. Malah ada yang merancang untuk tidak keluar mengundi kerana yakin tiada perubahan yang akan berlaku di negara asal mereka siapapun menduduki White House nanti. Situasi itu turut membelenggu usahawan Palestin Amerika Ruqyah Swedan. Seperti pemegang pasport Amerika lain yang tinggal di Pennsylvania dan membentuk majoriti di kawasan berkenaan, dia masih skeptikal jika undian mereka akan membawa sebarang perubahan di rantau bergolak itu. Based on what we've seen in the last 4 years of President Biden-Harris administration, and then 4 years of the Trump administration prior to that, I have found that President Trump has been slightly more effective in reaching Muslim and Arab leaders. He's been a little bit more doubtful about pursuing war and pursuing more violent approaches to these kinds of problems. So that's my opinion on the question between the two. And I find it within our power not to reward or strengthen a party that has really caused so much harm this past 4 years. So I don't believe they deserve another 4 years in power. Sementara itu, Mahmud Ali asal dari tebing barat dan kini tinggal di Minnesota pula menarik perhatian tentang bekas Presiden Bill Clinton ketika perjanjian Oslo ditandatangani di bawah pentadbirannya. Usaha untuk cuba mewujudkan perdamaian melalui penyelesaian dua negara antara Palestin dan Israel yang masih belum direalisasikan hingga kini. Mahmud kini tidak membisu tentang penghuni White House, sebaliknya mengkritik tajam Presiden terdahulu Joe Biden dan Donald Trump dari Republikan sambil menggelarnya seorang yang resis. Katanya beliau akan mengundi Jill Stein, calon kekal Parti Hijau, dalam undian di hampir setiap negeri medan pertempuran Presiden minggu ini. As a Muslim American and specifically a Palestinian American, I am utterly disappointed. It seems like neither party is interested in stopping the genocide, and they're more interested in aiding it and seeing who could aid it the most. It's almost like it's a competition on who could fund more money to Israel between Harris and Trump, and that's why people like me and many other Muslim Arab Americans will be voting third party, Jill Stein probably, or Green Party, because if our voice isn't being heard by the Democratic or Republican Party after we've been trying since a year now, they don't deserve our vote. Stein bertanding pada 2012 dan 2016 masing-masing memperoleh hanya 0.4% dan 1% undian. Keganasan di tebing barat yang diduduki Israel sejak 1967 semakin meningkat sejak Perang Gaza meletus, ekoran serangan mengejut Hamas pada 7 Oktober ke atas rejim Zionis. Beribu-ribu rakyat Palestin Amerika tinggal di tebing barat mengakui komuniti mereka cenderung merasa takut untuk mengundi sesiapa sahaja calon pilihan raya, terutamanya Trump. Pada pemilihan presiden bagi penggal 2024-2028, Trump disaingi Kamala Harris dari Demokrat, di mana jika menang, beliau akan menjadi wanita pertama dalam sejarah Amerika Syarikat menduduki White House.